بله سلام علیکم. الو. بله یوتیوب خاموش کنید بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام. سلام میخوام اولا به مردم تاجیکستان و به مردم مهاجری که در مهاجرت مهنتی در دولت‌های بیرون از وطن مهاجرتن سلام گرم و جوشان خدمت میرسانم. بعد برادر امیجا در یک نامه را خوندین ای نامی کلاب. من خودم کلابی هستم که الحال در مهاجرتم. با همون شخصی که امیره نوشتگی باور کنین این آدم کلابی نیست. اگر کلابی این باشه چوپلوس های این انیق چوپلوس های. ای نامی بچه های کلاب گم نزن، ای نامی مردمی کلاب گم نزن. رحمانوف مردمی کلاب برد کشت. رحمانوف مرد اومد در دم و بین کلاب جنگ کرد برای یک منفیت فرزند خچه. ای مردمی کلاب بلند بان اومد در میدان فوتبال کلاب جنگ کرد. فرزندای کلاب بردن سود به سود یک خیلی شد ترمه کردن تا حاضر محکمن حاضر خوینشون میگن. همه بلا و قضا را در سر مردم کلاب زدگی ای رحمانوف. رحمانوف تمام منطقه تاجیکستان همه خیل کردگی که شکستگی پرتفتگی هم لیکی ما کلابی ها هیچ وقت رحمانوف پرزیدنت نگفتن تا وقتی که هستن. انشالله که میخیزیم میره ما چپش میکنیم. انشالله حتما. امون نامه نامه نویس هم نام شب بگین که بدونیمش که کیه یاخی. امون را نام شب بگین در میجده که هم نامه را نوشته گیره مردم بدونه مردم کلاب امون خوین کلاب بشنوسه کیه. در همون مردم منطقه کلاب همون را بدونه بشنوسه کیه. بعد برای همی گیتلر یک کلی دیگه برآمده نامزدی شبوندگی یا باور کنین یا لفتکان یا برانگیرم یا چوپلوس دیگه اینامی خلق برآمده گپ میزنن یا هیچ کس نیستن اصلا یا را یگون آدم نمیشناسه یا کیان چیان یا میمون بازیه. او زیر همی یک چیز گفتنی با هم تمامی مردمی تاجیکستانی فرق نداره در روسیه در تمامی کدام دولت دیگه هسته. همی را گفتنیم که این مردم بخیزن که همی اوزیتر در کدام هستیانی قرار داری. اگر بخویی فرزندی تا اگر با همی جره بیویا رنگی تا تایپای اروس بر و خدمت یک اجنبی را بکنه بخیز. اگر همی دلت بسوزه با همی فرزندت بخیز امروز حقوق خود دفاع که آینده فرزندی تا رحمتت میگه. جان تبته و نکی فرزندت خیلی دیگر رنگی تا از اون نکشه اگر مردک باشین. نکی اگر زنک باشین توکلتون به خدای نمی برین. همون نواره که همون عکسی که میگه که کی از این مکتوبا می نویسه من همین عکس در همین چیز میگذارم ببینین که همین جوان است. بگذارین در همین چی مثال ببینن امیرا همین مردم کلوب همین آدم کدامی هست امیرا همین مردم کلوب ببینش. این همین جوان است اصلا از نام جوانان کلوب نویسه کرده است که تشکر به سیاست های با خیرمندانه جناب عالی که بسیار ماشاءالله بسیار بهترین سیاست داره که برای ما آب تازه آوردود ماشین آورد آب میشپه. این خیلی که در خاطر داشته باشین برای یک کودک یک قم بته میمره از خرسندی را. این همه است که 4 ماشین آورد کلوب آب میشپیده است. این همین جوانی است که گویا مکتوب نویسد از نام جوانان کلوب. سلامت باشین. تشکر برادر. بعد گفتنی دارم بفرما. اینجا ما یک کس نیستیم اینجا ما بسیاری موز به نوبت یک کس دیگه دامتیم که ما نه با قب کردیم شما را اینجا با خیلی محدود است کلوب کی گپ میزنم اینجا انا گوش که این آدم برای همین را کدگیه برای دیگه مردم دیگه نه او باغو بدن مردم داو درنی باغو داو زمین گرفتگی بدن دکان داشتن سودا میکردن زندگیشون پیش میبردن او دکانا را سوم خطی خریدگی بدن. این رفت همه را گرفت چپا کرد اون مردم بیسوم اون مردم بیکار بود. یه نقطه را برات بگم دعوا کردن که خب عکس یا بیاین کو این کیه چیه. خب اینا مونده میبینیم کو باز یکم جنایت همین جوان کسی پیدا میکنه کو پیگیریش میکنه کو چیکاره است از کجا نون میخوره مش میویمش درکش کیه چیه عکس گذاشتم همون ما فهمیدیم ما اینجا یک برادر دیگه میخواد گپ بزنه فکر عقیده خچه بگه. بفرمایید کوتاه باشه که خداحافظی میکنیم. خب علیکم السلام.
ҳама бародаро гуфтанем ки ҳами бинед давлатҳое ки ози пешрафтаанд, давлатҳое ки ози дунёро бигем ки идора мекунанд, ҳамчунон Великобританияву Америкаву уҷо чӣ хел ҳамё демократияро чӣ хел оварданд дар сарзамини худшон барои халқи худшон ба бе мисол инқилоб бе хестан бе золиморо яктараф кардан намешавад демократияи мисол ҳақиқӣ. барои ҳамин натарса канор бигзорен. ин тарс шуморо ба фақирӣ овард расон, шуморо ба ғарибӣ овард расон, шуморо ба камбағалӣ, шуморо ба бечорагӣ, шуморо ба ғуломӣ овард расон. ҳозир састаяни ҳолати тоҷикҳо дар дунё ай ғуломда бадтарай. ҳозир дар як ҷо мерай бовар ки ҷавонмардои тоҷик як хелаш изо мекашанд ки мо мегӯянд тоҷикем дар пеши дигар халқи миллат. то чӣ дараҷара уже репутация дар арсаи байналмилалӣ паст шидагиай. охие бача шумо чӣ хел зиндагӣ, шумо ягон зиндагии шоҳона дорем ки иқа метарсен аз зиндагитон, ё ки шумо дар ягон хатона ақаллан дар 10 сол як бор ягон ҷо позволят мекунем бирем як ҷо дам бигирем отдих кунем ранги дигар халқҳое ки ҳар сол мераванд. шумо чӣ хели зиндагӣ дорем ки метарсен барои зиндагиотон. метарсен ҳатто як лайк ки худоиҷониро бимонен. охи зиндагӣ оботон мефорад, зиндагӣ мефоратон ки шуморо ҳурмат кунанд, зиндагӣ мефоратон ки гапи шумо дар як ҷо бигзара. бояд мубориза барӣ, бояд як кор бикунӣ, бояд як чизка битӣ ки соҳиби як чиз дига бишай. хай ҷамъ шиден мисол 100 000 шиден, хай киштан ина хуб пулемёт қатина гирифтан чиндантон, аму хуб мурд, аму мисол бигем 1000 кас мембра, не ки миллиони дигар оянда бо чанд поколени дига даже то миллиард озодӣ мерава, демократия мерава, ҳуқуқбунёдӣ мерава. дига набераву чабиротон дига шуморо қаҳрамон мега ки уна фалони поколени зур буд. ӯ хеле ҳамаи мо мембрем ин ҳам зиндагиро нигоҳ кунем чӣ хел сола гузаштаистай, ранги сола ранги ҳафта гузаштаистай, ҳафта ранги соат. имрӯз пага мо дар ҷогаи марг ҳамчун як мисол гуфти урсул трус ранги як мариз як ранги як чиз бимбирем. ин хубае барои шумо ё ки шумо озод бимбирен. ки хел ҳама медона, ҳама аёнае ки ҳама диктатория, ҳама мисол меган ай мисол эмомалӣ гирифт инҷа иқадар хайр кард, духтараш гирифт ӯ қадар хайр, ё политикан ё коргари давлатан айгиҷои пул меёванд хайр мекунанд халқда как будто чанд камаз гирифтан. агар оиле ки эмомалиро ҷамъ кунӣ 20 сол 25 соли президентӣ шуда мумкин чени ҳамун хайри кардагӣ як хайри кардагиш как будто дар даруни нахунак хайр амурам помощ омадагия чени ҳамун намебуроя оиле киш гирифта хайр айгиҷои ҳами худаш коррупсия айн аён ягон ҷои дига гапзанӣ надора. бо телефон мекунад чоплусоч бо амура муҳофизат мекунад ки давлати мо ободай, мо ихелем, мо ухелем. охи ободай ки барои шумо ободай ки дар наву лави ҷӯй да болои шитаген ҳама ӯ ҷӯи ки бояд халқ да ҷудо шавау халқ бихраву зиндагиша пеш бара, шумо ҳаромхӯро хӯрдестен, зиндагитона пеш бурдестен, зану фарзандотона мисол ҷипои 100 ҳазора қати гардондестен. яки шумо даже як фикр зара шумо чашмтон намепара ки халқи хеле азоб кашидестай, халқи хеле. охи шумо ҳамчун ҳукуматдоро, шумо ҳамчун болои бигем сарварои тоҷик, шумо дар вақти як президенти аврупоро мебинен, як президенти давлати пешрафтаро мебинен ки халқи шумо раҳрувакҳои уҷаи туалеттозакунакҳои уҷаи изо намекашад, намедорен ки халқи шумо дар пеши халқи ваё то ин дараҷаро паст шидагӣ рафтагиай. охи куҷодай номуси шумо, куҷодай сум гуфта дига ҳами бигем фикр кунен як логикатонро истифода барем сумтон то набераву чабераву то ҳама читона мераса. хай бас будагиз диздӣ. ҳая дига шумо наус мегиред, паус мегиред, баса ҳам қай бигирен ки намбрена гишнагира усча халқтона обод кунен, раги Арабистон вори коре бикунен ки
мисол халқи дар арсаи байналмилал куҷои биравонаро биган о наи тоҷикай бологузар боша гапша гӯш кунанд ура ҳурматш кунанд иззатш кунанд образованӣ битен и хел накунед коррупсияро якум ҷиҳат дар ҳами ворид кардаанд ки халқи тоҷик гӯспанд шавад халқи тоҷик надона ҳуқуқи худаш гап зада натона дар ягон ҷо ду ҳарфа баста наметонанд иша ба иш як хелаш бечора нависонда наметон чӣ дараҷара дар ин сари 20-25 сол омадан и халқа бесавод карданд охи и политикатона монеди политикаи асри сангие ки халқа бесавод ки халқа гӯспанд ки баъд худа чӯпон ша охи хел намешавад шумо як хеле бикунед ки мисол ҳаловат барен ки ҷое рафтен нарафтен фуктон боло бошад ки халқи ма мисол халқи дастойне халқи ана бигем ки як кас ним кас ҳурматш мекунад дар арсаи байналмилалӣ ай вақтона бисёр намегирам бародар саломат бош.